Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial cara memotong rambut menyesuaikan dengan bentuk kepala dan tekstur rambut. Rambutnya teksturnya agak lurus dan bentuk kepalanya agak oval. Di sini saya akan memotong yang bagian samping taper, yang atas headband. Bagian yang pertama adalah parting, memisahkan rambut yang atas dengan yang samping. Untuk yang pertama kita menggunakan guard nomor 1,2, 1,5. Let me take you for a ride, dancing with the lights, our hearts beating like a drum tonight. Tonight, let me take you for a ride, for a ride. Chase the sun tonight. Let me take you for a ride. Ooh, tonight. Let me take you for. Untuk selanjutnya kita memakai guard nomor 1 dengan river dibuka, menghilangkan lem yang di sini.
buka ya belum. Selanjutnya kita memakai kuat 1,5 untuk menghilangkan gradasi yang di sini. Jangan sampai ke kono. Let me take you for a ride, dancing with the lights, our hearts beating like a drum tonight. Tonight, let me take you for a ride, for a ride. Crazy, my baby, dancing with the lights. Together we could chase the sun tonight. Let me take you for a ride. Ooh, tonight. Let me take you for a ride, for a ride. Let me take you for a ride. Ooh, tonight. Oh, tonight. Let me take you for a ride, dancing with the lights, our hearts beating like a drum tonight. Tonight, let me take you for a ride, for a ride. Let me take you for a ride, for a ride. Let's go crazy, my baby, dancing with the lights. Together we could chase the sun tonight.
memakai gunting merapikan rambut bagian atas. Let me take you for a ride, dancing with the lights, our hearts beating like a drum tonight. Tonight, let me take you for a ride, for a ride. Let's go crazy, my baby, dancing with the lights. Together we could chase the sun tonight. Let me take you for a ride. Ooh, tonight. Let me take you for a ride, for a ride. Lupa subscribe Iya. di channel siapa ini? Ini jadinya sih di YouTube karo Gepeng Barbershop. Ya sob. Like, share, dan komen. Inilah hasil model rambut side part with taper. Model rambut ini adalah yang bagian samping itu tipis dengan kuat nomor 1 dan yang bagian atas itu menyamping.